হ্যালো গাইস, তো অনেক বছর হয়ে গেছে আমি কমান্ডারের মধ্যে চড়ছি না। তো আজকে ফাইনালি কমান্ডারে খুব চড়তে ইচ্ছা হয়েছে। তো 30 টাকা দিয়ে কমান্ডারে চড়ে এখন যাইতাছি বিলোনিয়া বল্লামুখা। কি কারণে যাইতাছি এটা ভিডিওতে দেখুন, চলো। তো গাইস, আমি আইছি বল্লামুখা বিলোনিয়া ড্রপ গেট। তো আইছি একটা কারণে, তো কারণটা কি চলো দেখাই। তো কারণটা হইলো কি সেটা এই যে RS 200 একদম ব্র্যান্ড নিউ। কোন ইয়ার জানি? হ্যাঁ, 23 2023 একদম লাস্টের দিকের বোধ হয়। হ্যাঁ, প্রথম প্রথম 23-এর প্রথমের দিকের গাইড চেক আউট 20 কিলোমিটার দেহ 3214 কিলোমিটার। এই বাইকটা লেগে আমি আইছি। এটা হইলো আমরা এক পরিচিত দিদির ভাইয়ের লেগে বাইকটা লইছিল। বাট দিদি এখানে উঠতে পারে না দেখা, প্রবলেম হয় দেখা এই বাইকটা সেল করে লাইতেছে। এই যে RS 200-এর ওনার, তাইনে ওই বড় বাইক দেখে চালাইতে একটু অসুবিধা হয়, ভারী। তো তাইনে কিন্তু নতুন বাইক একদম পালসার 220 কিনে লাইছে। তো যার কারণে তাইনে RS 200 বিক্রি করে লাইছে। তো দাদা, আপনি একটু স্টেটমেন্টটা করেন। আমরা সবাই RS 200 বিক্রি করছি। হ্যাঁ, কিলোমিটার আছে এটা বর্তমানে 3200 কিলোমিটার। না, একদম জেনুইন না, জেনুইন কিলোমিটার। তো থ্যাংক ইউ দাদা। শখের বাইক একটু মনে কষ্ট লাগতেই পারে, কি করুম, আমরা তো কাজ হইলো এটা কেনা বেচা, এই আর কি। তো এটা এখন বর্তমানে পিকেপি মোটরসের কাছে যাইতেছে। তো পিকেপি মোটরসের কাছে গেলে কত টাকা হইব না হইব এটা আমরা চলো শোরুমে গিয়ে একবারে জানি যাবে। तो फाइनली गाइस पीकेबी मोटर्स में आके पहुंच गया। और चलो चेक करते हैं इसमें अभी पेट्रोल कितना है और किलोमीटर क्या है। देखो देखो गाइस, पूरा का पूरा आधा टैंक पेट्रोल मिल जाएगा आपको। पूरा का पूरा आधा टैंक, देखो आधा टैंक पेट्रोल मिल जाएगा आपको। और देखो किलोमीटर, देखो वही के वही, देखो 32,229 किलोमीटर। पहले क्या था अब कितना हुआ देखो, अब 12 किलोमीटर में चला के आया इधर बाय गाइस। तो फाइनली चलो पहले हेलमेट को रिमूव करते हैं। नहीं ना रखता स्लो। तो फाइनली गाइस, ये जो RS 200 एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन का, इसको अगर आप शोरूम से निकल के लाया बोलने से भी कोई अन्याय नहीं होगा। तो गाइस कॉम्प्रोमाइज माय हिंदी प्लीज। तो हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो RS 200 अभी पीकेबी मोटर्स में दो RS 200 मिलेगा। 2022 का RS 200 मिलेगा और 2023 का एकदम ब्रांड न्यू 3000 किलोमीटर ड्रिवन RS 200 मिलेगा। और साथ में पेट्रोल भी आधा टैंक पेट्रोल मिल जाएगा। पेट्रोल आधा टैंक मिला है, तो आधा टैंक पेट्रोल भी हम दे देंगे। उसको रख के क्या करेंगे, तो और भी बहुत सारा बाइक है, इसके बारे में आप लोग जानना है तो डायरेक्ट विजिट करो पीकेपी मोटर्स में। और क्या क्या है नहीं है, कितना डिस्काउंट चल रहा है, ये भी आप लोग ऑन टेबल में आके बात कर सकते हो। गाइस, इसका नया प्राइस क्या है आप लोग चेक कर सकते हो। अपना नियरेस्ट शोरूम में विजिट करके आप लोग चेक करके आओ। और हाँ, इसका प्राइस हम कितना रखेंगे आप लोग ही सेट करके दी जाएगा। ओके गाइस, आज के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हाँ गाइस, और एक बात हम मैनेजर बाबू से सुन लेंगे। আগামীকালকে বন্ধ থাকবে 6/2/2026 বন্ধ থাকবে। আগামীকালকে আমরা পিকেবি মোটরস ওয়ান ডে লেগে আবার একদিনের লেগে আমরা ছুটি চাইতেছি। তোমরা ভালোবাসা দিতেছো অনেক, আমরা জানি। আর আগামীকালকে লেগে শুধু একদিনের লেগে একটু ভালোবাসাটা নিজের কাছে রাখবেন। আবার 7 তারিখ থেকে আবার আইতে পারেন। সো গাইস, আজকে ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। সি ইউ নেক্সট ভিডিও। টাটা।